خاص اس خبر کے ساتھ کہ ڈاکٹر اقرار احمد خان کو چیئرپرسن پنجاب PHEC تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر اقرار الحسن 3 مرتبہ وائس چانسلر فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کو بتا رہے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ڈاکٹر اقرار احمد خان کو چیئرپرسن پنجاب PHEC تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد ہی محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور مزید تفصیلات تو آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر اقرار الحسن 3 مرتبہ وائس چانسلر فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی بھی رہ چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں 8 نئے بل پیش کر دیے گئے ہیں۔ متعلقہ کمیٹی 2 ماہ میں بلز پر رپورٹ بھی پیش کرے گی۔ پنجاب کمیونٹی جسٹس پنچایت بل 2025 ایوان میں پیش کیا گیا ہے۔ پنجاب کے دہشت گردی کے متاثرین شہریوں کی بحالی ترمیمی بل 2025 میں اجلاس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ، بقیہ بلز بارے بتائیے۔ آج بالکل پنجاب اسمبلی اجلاس میں 8 نئے بل پیش کر دیے گئے ہیں، جبکہ تمام 8 کے 8 بل جو ہیں وہ پرائیویٹ ممبرز کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں، جبکہ نئے پیش ہونے والے متعلقہ بل جو ہیں وہ متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور کمیٹی جو ہے وہ 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ جبکہ اگر میں آپ کو بلوں کی تفصیلات بتاؤں تو پنجاب کمیونٹی جسٹس پنچایت بل 2025 ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ بل امجد علی جاوید کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کے دہشت گردی کے متاثرین شہریوں کو بحالی ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ رکن اسمبلی ایاز احمد نے پنجاب کی دہشت گردی کے متاثرین شہریوں کی بحالی ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا۔ جبکہ آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں تو پنجاب خواتین کی وراثت کے حقوق کے نفاذ کا بل 2025 ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ بل جو ہے وہ اسما احتشام الحق نے پیش کیا ہے، جبکہ پنجاب ماں بولی بل 2025 ایوان میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ یہ بل پرائیویٹ ممبر امجد علی جاوید کی جانب سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو پنجاب رجسٹریشن پرائیویٹ اکیڈمی کوچنگ ٹیوشن سینٹرز بل 2025 ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب رجسٹریشن پرائیویٹ اکیڈمی کوچنگ ٹیوشن سینٹرز بل 2025 امجد علی جاوید کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ دیگر بل ہیں جو پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والے بل جو ہے وہ دیے گئے ہیں اور 2 ماہ میں متعلقہ کمیٹیز اپنی رائے جو ہے وہ اس بل پر دیں گی، جس کے بعد بذریعہ رائے شماری پنجاب اسمبلی سے یہ بل جو ہے منظور کروائے جائیں گے اور اس کے بعد حتمی منظوری کے لیے یہ بل جو ہے وہ گورنر پنجاب کو بھجوائے جائیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ مقدس اوراق اور الفاظ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ مقدس الفاظ کے حامل اخبارات اور کاغذات کو اشیاء کی پیکنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے تحت 90 روز کے لیے پابندی عائد کی ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کا کہنا تھا کہ دینی اعتبار سے یہ حساس نوعیت کا مسئلہ ہے جو امن و امان کی صورتحال میں خراب کر سکتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے 5 جیل افسران کے تبادلے کر دیے ہیں۔ ارسلان عارف ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل کیمپ جیل لاہور تعینات، جبکہ محمد افضل ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو سینٹرل جیل DG خان تعینات ہوئے ہیں۔ بلال اصغر کو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، پنجاب کی جیل میں تبادلے کیے گئے ہیں اور 5 جیل افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ جن افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں ان میں ارسلان عارف کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل کیمپ جیل لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد افضل کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو سینٹرل جیل DG خان تعینات کیا گیا ہے۔ بلال اصغر جو کہ سیکرٹری کے منظر تھے ان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مصعب بلال کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤدین تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ زاہد احمد کو اسٹاف افسر کمانڈنٹ ٹریننگ کالج صاحبات تعینات کیا گیا ہے۔ تمام جو افسران ہیں ان کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور سیکرٹری داخلہ نے تمام جیل افسران کو فوری اپنی نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جی صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران اسیر کی زیر صدارت اجلاس صوبے بھر میں ڈینگی کی تازہ صورتحال اور قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صوبائی وزرائے صحت کا اس متعلق کہنا تھا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران تمام اداروں نے انتہائی دلیری اور حوصلے سے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز انسداد ڈینگی کارروائیوں کی خود
मॉनिटरिंग करें। तो आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़र सदारत इजलास हुआ है। सुबह भर में डेंगू की ताज़ा सूरत हाल और काबू पाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत का कनाडा के पाक भारत कशीदगी के मसले पर तमाम इदारों ने इंतहाई दलेरी और हौसले से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। LDF सरांग की दफातर में लगे एयर कंडीशन को ठीक करने पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। गर्मी का मौसम आते ही LDF सरांग की दफातर में एसीज की मरम्मत का आगाज़ कर दिया गया है। LDA दफ्तर जौहर टाउन में लगे एयर कंडीशन की मरम्मत पर 1,04,40,000 रुपये खर्च हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये LDA अफसरान के दफातर में लगे एयर कंडीशन को ठीक करने पर भी अब करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। गर्मी का मौसम आते ही LDA अफसरान के दफातर में एसीज की मुरम्मत का आगाज हो चुका है। LDA दफातर जौहर टाउन में लगे एयर कंडीशन की मुरम्मत पर 1,04,40,000 रुपए खर्च करने का मंसूबा बना लिया गया है। LDA के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के एयर कंडीशन की जो मुरम्मत के हवाले से PC1 बनाया गया, उसके मुताबिक जौहर टाउन बिल्डिंग ब्लॉक 1 और 2 में लगे एयर कंडीशन की मुरम्मत पर 45,47,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह जौहर टाउन बिल्डिंग ब्लॉक 3 में लगे एसीज की मुरम्मत पर 11,30,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। जौहर टाउन बिल्डिंग ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 जहां पर शोबा इंजीनियरिंग, शोबा हाउसिंग के दफातर मौजूद हैं, इन ब्लॉक्स में जो LDA के अफसरान के दफातर हैं, उनके एयर कंडीशन पर भी 47,69,000 रुपए खर्च करने की तैयारी शुरू कर ली गई है। LDA आइंदा 1 माह के दौरान सिर्फ एयर कंडीशन की मुरम्मत पर ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात का जेल ट्रायल, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ केसेस की समाअत का मामला। ATC अदालत ने मजमूई तौर पर 5 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। इस बारे में बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। बताइए अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर की दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल हुआ है और आज अदालत ने मजमूई तौर पर 5 गवाहान के बयानात कलमबंद कर दिए हैं। मुलजिम के वकला और मुलजिमान की गैर मौजूदगी में 2 अहम गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। मुलजिम के वकील ने इसका दावा किया है। अदालत के सबूत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इजाज चौधरी समेत दीगर मुलजमान को पेश किया गया। तो इस हवाले से अदालत ने मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी है। जी, कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ हैं कि शहर का मौसम आज भी गर्म रहा। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई है, जबकि टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अगले 24 घंटे के दौरान शहर और गिरदुनवा में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। मौसम का अहवाल छान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली, बताइए। शहर लाहौर में दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 38 डिग्री है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि लाहौर में गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज़ में बढ़ेगी और जो गर्मी की शिद्दत जो महसूस हो रही है वो 40 डिग्री से ज़ायद आज महसूस हुई है। लाहौर में दिन भर लू चलती रही है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 25 से 27 डिग्री के दरमियान रहा है और हवा इस वक्त 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत गिरदुनमा में कहीं भी बारिश नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगर आपने दिन के औकात में निकलना है तो एक तो काले चश्मे का इस्तेमाल करें और दूसरा सर को ढांप के रखें। डॉक्टर का ये कहना है कि पानी की शिद्दत को जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में पानी को इस्तेमाल किया जाए ताकि लू से बचा जा सके। लाहौर आज फिर दिन भर गर्म रहा है और लाहौर का अगले 48 घंटे कहा जा रहा है मज़ीद इसी तरह गर्म रहेंगे और दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद जाने का इम्कान है। जी, पंजाब भर के स्कूल्स में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर तशक्कुर मनाया गया। आर्मी चीफ की तस्वीर उठाए नन्हे बच्चों का फौजी यूनिफॉर्म पहनकर मार्च। तलबा ने फ़ौज पाकिस्तान की जुर्रत और शुजाअत को सलाम पेश किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कसूर में तलबा की रैली की क़यादत करने के लिए पहुँच गए। रैली में शरीक तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पतोही में स्कूल की तालिबात का मार्च और पाक फौज को खराज तहसीन। तलबा ने पेंटिंग और पोस्टर बनाकर पाक धरती से मोहब्बत का इजहार किया। स्कूल के नन्हे बच्चों ने आर्मी चीफ और सिपाहियों को मोहब्बत भरे ख़त भी लिखे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने PSL 10 की बहाली का ऐलान कर दिया है। बकिया 8 मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे और सराय के मुताबिक PSL का नया मुजवज़ा शेड्यूल फ्रेंचाइजर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी भिजवा दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 10 की बहाली का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 10 की बहाली का ऐलान कर दिया। PSL के बकिया 8 मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। जराये का कहना है कि PCB लीग के बकिया मैचेस के लिए ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस लाने के लिए कोशा है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक डेविड वार्नर ने PSL पर एतमाद का इजहार कर दिया। डेविड वार्नर PSL के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। डेविड वार्नर ने भी PSL में शिरकत बारे मीडिया को तस्दीक की है। दूसरी जानिब PSL का नया मुजवजा शेड्यूल फ्रेंचाइज और दीगर स्टेक होल्डर्स को भिजवा दिया गया है। जराये के मुताबिक पहले मरहले में रावलपिंडी में 4 लीग मैचेस 3 रोज में होंगे। मुजवजा शेड्यूल में रावलपिंडी में मैचेस 17, 18 और 19 मई को होंगे। एक दिन के आराम के बाद लाहौर में प्ले ऑफ के मैचेस 21, 22 और 23 मई को होंगे। 24 मई आराम का दिन होगा। 25 मई को PSL 10 का फाइनल खेला जाएगा। जराये के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स के मुत्तफिक होने पर नए शेड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज।